Moi, je me présente Sniper Kelezanke. Concernant Boaka Bla, Boata Bla. Bon, Dawere Koko, artiste mangi dado, politico kelela. Il va falloir araperu manga kuma jamana kula quoi. Donc l'état de nous fait Mali constitution. L'état de nous fait Mali constitution quoi. Mais le boulot, en glan, pour ça, a tienne ya nyena, ka kla ka fo kamen nimisa. Parce que Mali to de ko nimisa bugu. O madame ne bi kabna on ma bangi jamana en kono mo de bi ka nimisa dongodo. Dongodo malen de bi ka nimisa. Changa mirisa. Anga miri doni quoi. Président joli malien ko shimay. Nu ko mu kain. No tara wafo ko may. Boafle ne boa nana soro jamana nyagamene no ka se niveau ma malien beba kalama. Sanduru mo tse ka fo kibisi ko be ban. Parce que rébellion kele fle de terroriste ko kele do mo kele tse ka fo kiba feke quoi. No de au ka argument ou te argument ya bulo. Parce que n'y a jate bene président ya continuité. Bon boa nana sigi fanga la. Anana soro bara fefen dam nenendo aya bela ban. Faut que la kura woro damne bon ya takalaje alniye Mali armée takalaje bi il va soro boga wari famba anaka développement famba c'est-à-dire atara armée de la quoi donc jamana shit se ka fo ki be avancer tant qu'il a armée mai d'après les Maliens même parce que de quoi en ko armée taw bulo c'est-à-dire armée taw bulo foité donc voyez barabadi ke ka avion s'armée ka surasula lafia ka police bela lafia ni a jatem nali Bamako yan bi se ka ko sécurité bali Bamako yan bi parce que ni circulation belaje il va soro police kele no ka yoro bemne police kele marfa kele ça dire beji jole ndo interception bela quoi sapeur pompier be fampe ka dugu sécuriser jamana de ni a men ko dunga fa be sabati ki be snogo be lafia il lakana ne do quoi donc ambe fuli ka an lakana ba oyi parce que lakana yere ko la boya se belebele baké lakana tigila ma were bo seria quoi. Donc, fly, ye bozoe, ye kadoe, c'est-à-dire, de kan a don, comme Mali, ambe malien de, ambe jelikelen de, kabla, sinon, ote boago kele. Bon, norko, bois sigira wati mina, ni a jate mina, abaka bando, don de do, parce que jamana mou sigira kofe sans moi, sans doute seka au fin kana quoi. Malien, moshi kana John, ifa bo moshi la. Sinon, ni ba nyona bo mo ba fuka terega jugunde et puis mo kelem bolo tulu tisega sama mu donc ya me ko bois gouvernement ne do quoi au gouvernement ni ataka laje mo chama me ka kuma bi ko bois desara ko bois ka bla o chama fa me bois ka gouvernement la donc le ministre oui chama ngara ministre de la justice ya mo chini zo manja parce que charia ma tika nyeka bois kunteu olu mo kelen tla kana ke c'est-à-dire domaine ministre ye anga dugolo ko ere to be nyakamina tu vois donc mo brilé o tseka wo datuku quoi donc même fo nga fanu yena na sur la ni ne ka fan yere qui est malien ina fo nere malien chugumuna donc maliko de do be kungo de do ni ya me artiste be dongli da jamana kuno jamana sumane ne do ni a me artiste na concert ga awe jamana sumane ne do parce que anyona chama temena yawo bon ante fait couvre feu ga ke antuguni ça dire ko were kana ke antuguni ça dire ko artiste de lafia et puis même fo artiste to we mo yi sigi très flat da i sinka tulu de ga ke tasumana a glea aw de bina assumer artiste be de bina glea ke donc ni mu ya ke ya ki yere ni ma ko défend ya akiyere fene quoi. Donc en séquence qui gambolo flat dans ce cas parce que n'était do erreur la tourner quoi ka fo kone rebina nimisa ko a boatara ni muya don il va faut d'habitude korole ni mu tara da be don n'était na do au cours ngono tourner quoi parce que ni kulushi nga bon fama o ka fisa kulushi ti fala ko fe mo les Maliens de l'extérieur aussi o ka famia kuma jugu de be ka nyefo aw nyana aw te mu kalama parce que mo mun bala ka wuli ka ta fo aw nyana boya kata olu be se c'est-à-dire quotient de là toujours olu be erreur de nyefo mais solution to olu wolo olu be ku pochi fa dongo u be ka veutu san c'est-à-dire u be ka so jo pochi be ka fa olu yere be ka ke fin fantan kele la donc maliko de do surasi munu sara nord la ambe de somo bala
polisi minnu sara gendarme minnu sara an bɛɛ de somɔgɔw b'a la wa a digira an bɛɛ de la wa bɛɛ de kungo do fɛnɛ quoi. Donc ne kɔni hakili la cɛkɔrɔba ye baara mun daminɛ c'est à dire mɔgɔw ka jate minɛ k'a to a ka o baara in laban quoi. Et puis Bouaka bila u k'o kuma in de fɛnɛ bila quoi. O ye kɛlɛ kuma de o ye ka tulu de kɛ tasuma la quoi. Élection de bɛna kɛ o ni élection kɛra ni mun gagnera o mɔ kɔrɔ ko jamanadenw b'o de fɛ o an bɛɛ b'o de fɛ ni mun gagnera an b'o de fɛ mais Bouaka bila o ko wɛrɛ de ye quoi. Nka nin bɛɛ kɔfɛ sanji mana na k'an bɛɛ to kurun kɔnɔ baji sanfɛ bɛɛ kanafini b'i ka birifini bɔ n bɛ mun fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si ka n'i sigi tuguni k'i bolo fila da i sen kan après k'i bɛna nimisa tuguni ko ni kun y'a dɔn ko Buwa kun t'a bila wa n'i ye korokara talen gesedala fo finiko tɛ dɛ san bɛ wulu ci mɔgɔ ko de la wa n ko Buwa démocratie de don bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ o démocratie kɔrɔ de ye ko bɛɛ ta fɔ fanga tant que Mali wolosɛbɛn b'i bolo i bɛ se ka kuma jamana ko la faso ko de don o de y'a to donc ne ko n ko Buwa t'a bila wa Buwa t'a bila n ka kɛlɛko tɛ